ना मु तो कहली आम डे वन रु कहूँ तांकर समर्थन आम लड़ू समर्थन करेंगे से घोषणा करंतु कौन घोषणा करंतु चतुर्थ सीट आमर होची आज्ञा से चतुर्थ सीट डॉक्टर होता हबेन तो अन्य जन चतुर्थ सीट भारतीय जनता पार्टी केमिति गणित हो बोली आपण ए सबु जदि आपण पाखरे कहिदेबी ताले निर्वाचन प्रक्रिया माने कोन एटा सिक्रेट वोट एटा सिक्रेट वोट वोटिंग ओपन किंतु आपनकर कैंडिडेट सीक्रेट थे शुणନ୍ତୁ लोक से कॉमन कैंडिडेट हिसाब रे दत्तेश्वर होता हबे ना आउ का आपण भारतीय जनता पार्टी रो चतुर्थ सीट हबो सही व्यक्ति जाको नवीन घोषणा करछन नवीन पटनायक कैंडिडेट केमते बीजेपी रे हेबे भारतीय जनता पार्टी रो चतुर्थ सीट हबो आपण एती मानि चलंदु ना चतुर्थ कैंडिडेट पुनी बीजेपी तो बता बीजेपी चतुर्थ सीट नउची माने कांग्रेस और बीजेडी रो समर्थन ना मु तो कहली आम डे वन रु कहूँ तांकर समर्थन आम लड़ू समर्थन करेंगे चतुर्थ सीट आमर हबो दुईटा सीट निश्चित अछि चतुर्थ सीट भी निश्चित अछि बीजेपी पई किंतु एपटे बीजेडी कहूची जो पार्टी घोषणा करछि कांग्रेस समर्थन दबो एवं तार जितबो अब केमिति शुणନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତୁ ନା କହିବେ ନାଇଁ କି ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ କହିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିକି ସମର୍ଥନ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଏବେ ବି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ଥନ କରିବ ବିଜେଡି କଣ କଂଗ୍ରେସ ବି କରିବେ କାହିଁକି କରିବେ କାହିଁକି କରିବେ ଓଡିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଦେବେ ଯେ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ सर नवीन बाबू समर्थन करिवे ना तांकर किछि हाथ गणति विधायक करिवे ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବଡ କଥା ହଉଛି क्रॉस वोटिंग धा व्यापार कथा आसी ମୁଁ କହିସାରିଲି ଆମେ ମଣିଷଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ ଖୁସିର ସହିତ ଭୋଟ ଦେବେ ଆମେ ଘୋଡା ବେପାର କଥା କାହିଁ କହିବା ତାଙ୍କୁ ଘୋଡା କାହିଁ ବନେଇବା ତାହେଲେ ବିଜେପି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ